Okay يا شباب، يعني now we start with our first session for the ACT April course April 2023. طيب احنا now خلاص واحنا we have read these instructions. I hope you keep them in mind in order to guarantee that our session will be smooth and effective to everyone. طيب احنا رايحين ناخد ACT او SAT او EST. We have to know that this test gives us 60% of our American diploma degree. هيدينا 60% of the transcript او الشهاده نفسها بتاخد 60% من الاكت او السات او الاي اس تي. هو ايه طبيعه الامتحان؟ هو skill based tests that require a lot of practice، وده اللي احنا هنعمله مع بعض. هنعمل a lot of practice، مش بس practice، لا ده guided practice. يعني ايه guided practice؟ يعني practice تعملها مع teacher فاهم هو بيحل ايه ويفهم يدربك ازاي. The basic skills are almost the same for احنا عندنا السكيلز هم تقريبا نفسهم. عندنا writing skills وعندنا reading skills. في writing skills هنتدرب على حاجه اسمها grammar و punctuation, sentence structure, transitions, coherency, logic, modifiers, pronouns. كل دي topics هنتدرب عليها ونشوف بتيجي ازاي في الامتحان ونحل اسئله عليها، وفي طبعا غيرها كتير. وبرده في الريدنج عندنا حاجه اسمها inferring, interpreting, analyzing, vocabulary, logic, reasoning, sentence function، وفي حاجات تانية كتير. دي كده يعني examples على التوبكس اللي احنا هندرسها ان شاء الله مع بعض ونتدرب عليها كويس ونحل عليها في الامتحان. طيب تعالوا نبدأ directly كده مع اول واهم حاجة في الاكت لازم نعرفها قبل ما نبدأ اي توبك. ايه هي الحاجة دي؟ عندنا في الاكت اللانجوج بارت طبعا وفي ريدنج بارت. هنبدأ النهارده مع اللانجوج بارت ونقول The whole thing depends primarily on the word sentence. يعني أنا في الامتحان أكتر حاجة، بل يمكن الحاجة الوحيدة كمان اللي أنا بتكلم عليها أو بتدرب عليها كلمة sentence. طيب sentence إيه و sentence إيه؟ عندنا حاجة اسمها sentence function وحاجة اسمها sentence structure. تاني في حاجة اسمها sentence function وفي حاجة اسمها sentence structure. في أسئلة بتيجي على sentence function وفي أسئلة بتيجي على sentence structure. يعني إيه sentence function؟ يعني الأسئلة اللي بتيجي على sentence function دي بتfocus more on what a sentence does than what it says. يعني الأسئلة بتيجي على sentence، مش بيقول لك السنتنس بتقول إيه، لا السنتنس بتعمل إيه، بتجيب example، بتexplain، بتset up، بتconclude، بتintroduce، بتcontradict، بتreinforce. هندرب على كل ده مع بعض. السنتنس ستراكشر بقى بنفوكس على ايه؟ طبعا هنا اللي هو the meaning between the lines يعني. طيب السنتنس ستراكشر بقى بنتشيك your correct grammar والpunctuation والستايل والwording etc. والحاجات دي كلها. تعالوا نشوف كده مع بعض تاني اخر حاجه قبل ما نبدا. احنا عندنا sentence function وsentence structure. نبدا بسم الله ونقول sentence function questions دول بقى. من خلال example هديهولكوا دلوقتي هعرفكم يعني ايه اسئله على sentence function. Check the following examples, then answer the questions that follow. بصوا كده يا بنات، أنا عندي sentence بتقول لي Amanda has a lot of friends. Very simple sentence هنا عن بنت اسمها Amanda and she has a lot of friends. Sentence 2 بتقول لي Amanda works on a farm in the morning and studies for college in the afternoon. تمام؟ برضه still about Amanda. Sentence 3 بتقول لي whenever a family member is sick, they call Amanda to help. Sentence 4 بتقول لي sometimes she passes by a group of people gathering in the market and hears them say compliments about her contributions. طيب دول كده 4 sentences على الأنسة أماندا. إيه بقى المطلوب؟ بص يا ستي. Which of the following sentences highlights the fact that A. Amanda is highly regarded by her neighbors. يعني إيه السؤال ده؟ أنا عايز من حضرتك تجيبي لي من هنا السنتنس اللي بتقول لي إن اللي معناها يعني إن أماندا is highly regarded by her neighbors. فين يا بنات السنتنس اللي بتعمل كده؟ بليز قولوا لي يلا. فين السنتنسز اللي لما السنتنس من هنا اللي لما أقراها أفهم منها إن أماندا is respected, is loved, is regarded highly by her neighbors. Sentence 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ Very good, everyone. Correct. The answer is 4 because sentence 4 says sometimes she passes by a group of people اللي هم her neighbors بيعملوا إيه؟ Gathering in the market and hears them say compliments about her contributions. هي لما تسمع الناس بتقول عليها كلام كويس compliments بتمدحها يعني يبقى أكيد هم respect أو regard her highly. طيب تعالوا نجرب في B.
عايز السنتنس اللي بتقول ان اماندا has a busy schedule. فين السنتنس اللي هنا اللي معناها ان اماندا has a busy schedule؟ تمام. Very very good يا بنات. هي فعلا sentence 2 اللي بتقول لي انها she works on a farm in the morning and studies for college in the afternoon. يعني يا عيني ما عندهاش وقت خالص. طيب تعالوا نجرب sentence تانية. sentence C. Amanda is sociable. برضو تاني بقول فين السنتنس اللي لما اقراها افهم منها ان Amanda is a sociable person. Very good يا بنات. sentence 1 has this meaning. طب sentence D. Amanda is supportive. فين السنتنس اللي بفهم منها ان Amanda is helpful, supportive وكده. طبعا هي اللي باقيه سنتنس. برافو 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 يا حبيبه. وبرضه برافو يا نريمان. very very good على كل اللي عملتيه. هي sentence 3 طبعا. طيب كده انا خلصت فكره sentence function. بنفهم المطلوب مننا ايه بالظبط ونروح نشوف انهي سنتنس بتحقق المطلوب ده. بس كده as simple as that. نفس اللي عملتوه دلوقتي تعالوا بقى نعمله في questions من previous tests. تعالوا نشوف question 28 كده بيقول لي ايه. The writer wishes to add a sentence that describes the magnitude. تعالوا بقى نعلم على الكيوردز كده اللي انا هحتاج اركز عليها. Describes the magnitude and expansiveness. يعني عايز يقول ان حاجه كبيره يعني of the New York City subway system today. انا عايز السنتنس من هنا اللي بتقول ان New York subway system is broad, is big, is expansive, is it has a magnitude يعني very very big and wide and serves a lot of people. فين السنتنس هنا يا بنات اللي معناها الكلام ده؟ Can you figure out please? F G H J. Very good. The correct answer is G. يلا طيب زي ما عملنا في دي تعالوا نعمل هنا. Question 30. In the 1920s, Mexican artist Diego Rivera, 1886-1957, practiced the art of painting frescoes. طب هو طالب ايه؟ طالب منك. The writer wants to suggest that the art of fresco had been in decline previous to Rivera. يعني ايه؟ يعني عايز الورد هنا الفوكابلري وورد اللي لما احطها هنا يبقى معناها ان الارت ده ما كانش موجود او كان بينتهي. had been in decline. decline يعني going down بيختفي قبل ما الاستاذ ريفيرا يجي we practice this art. فين الورد هنا اللي معناها كده اللي معناها ان الارت اوف فريسكو كان بيضيع very much. Very good يا بنات. The correct answer is J. Revived. يعني revived معناها brought back to life. يعني معنى كده انه ما كانش موجود قبل كده وده اللي هو كان طالبه في السؤال. طب يلا في question 48 بقى انا مش عايز حتى اقرا لكم السؤال. عايز تقروا السؤال وتقروا السنتنس كويس وتجيبوا الحاجه اللي هو طالبها فعلا. يلا good luck on your own كده من غير اي مساعده مني عشان اشوف بقى انتوا شاطرين لاي درجه. يلا good luck. طيب For question 48 يا بنات ايه المطلوب؟ تعالوا نشوف ايه المطلوب عشان نعرف نحققه. خلي بالك انت مش هتعرف تحل غير لما تفهم هو طالب منك ايه بالظبط. هو بيقول لك ايه؟ Which choice would best express the narrator's positive reaction to speaking with Joanne and the narrator's fondness of her friend. عايز السنتنس اللي معناها ان الناريتور اللي بيحكي لي القصه دي is fond of her friend وعندها positive reaction. اللي قال لي جي هقول له لا. هقول لك ليه. بص يا سيدي. She said that she would arrange her schedule so that we could meet. فين البوزيتيف رياكشن هنا؟ مفيش. ده حتى ما قاليش حاجه خالص على الناريتور يبقى ما تنفعنيش خالص دي. طيب هي برضو مش جاي للاسف. بصوا كده. Her quick words and the sound of her laugh surprised me. surprised me مفيش اي positive reaction هنا. هو عايز positive reaction. طب تعال نشوف السنتنس اللي موجوده already. When I called Joanne to suggest a meeting, her voice sounded wonderfully familiar. هي مش دي positive اهي. Wonderfully familiar. يبقى the correct answer is F لان هي اللي بتحقق اللي طلبه السؤال. ما فيش اي مشكله خالص. تعالوا نعمل براكتس تاني معلش عشان نتاكد بس. يلا question 54 جربوا تاني لوحدكم وانا برضو معاكم لو احتجتوا اي حاجه.
بص يا بنات the correct answer is H اصلا. اوكي ليه بقى؟ سوري the correct answer is G. دي كده wrong. هي G مش H. سوري معلش. طيب تعالوا نشوف ليه بقى. بصوا يا حبايبي تعالوا نقرا من اول هنا كده ونفهم هو البارت ده بيفانكشن از ايه من اول ثانيه واحده. هو ده question 54 دي 54. سوري I think I made a terrible mistake. انا كنت بقول لكم على sentence على question 54 وانا اصلا بص على 52. my mistake sorry. الله يجازي اللي كان السبب بقى اللي لخبطني. بصوا يا حبايبي احنا بنقول ايه هنا؟ هنا question 54 تمام؟ وهو the question is about the preceding sentence. يعني ايه the preceding sentence؟ يعني السنتنس دي اللي قبلها. السنتنس دي كلها كده. طيب تعالوا نشوف كده. if I delete this sentence what would the paragraph lose؟ قبل ما اشرح السؤال ده سوري تعالوا ناخد دي كده على وورد هشرح لكم الفكره لوحدها وبعدين نفكر مع بعض ازاي نحل السؤال ده. في حد فيكم بيلبس نظاره يا بنات؟ في حد بيلبس نظاره؟ انا بلبس نظاره مش عيب. برافو يا حبيبه. طيب حبيبه has glasses تمام؟ ماشي يا بيبه. حبيبه has glasses. طيب what do these glasses provide you with يا بيبه؟ يعني الجلاسز دي بتساعدك في ايه او ايه وظيفتها في حياتك؟ بسرعه بليز عشان ما نضيعش وقت. to see clearly يعني ممكن نقول مثلا clear vision. تمام. طيب حبيبه عندك مثلا heavy jacket؟ عندك heavy jacket بتلبسيه لما يكون الجو برد؟ اكيد طبعا. طيب what does this heavy jacket provide you with؟ it provides you with warmth. بتدفي لما يكون الجو برد صح كده؟ طيب تعالي بقى اسالك question 1. if I prevent حبيبه from taking her jacket what would she lose or miss؟ يلا يا بيبه لو قلت لك لا مفيش مش هتاخدي الجاكيت ده تاني يا حبيبه ايه اللي هتفقديه؟ ها؟ يلا يا بيبه. برافو يا نريمان. لا بصي انا خدت الجاكيت خلاص. انا فاهم ان انت الجاكيت مش هيكون معاكي خلاص في الجو البرد ده. يبقى what you will miss is warmth. طب تعالي اسالك سؤال كمان. if I take your glasses from you what would you lose؟ بلاش دي كده سوري هنا يبقى كوما مش what would you lose؟ يلا يا بيبي برافو عليك. حلو جدا. بصي يا حبيبه انت هنا لما قلت لك الجاكيت لو اخدته منك قلت لي هتفقدي ايه؟ الورمث. حلو جدا. اللي هي الحاجه اللي بيعملها الجاكيت. طيب لو خدت منك الجلاسز هتفقدي ايه؟ قلت لي كلير فيجن اللي هي الحاجه اللي بتعملها الجلاسز. تمام كده؟ يبقى if I delete a sentence from a paragraph what would the paragraph lose؟ هيلوز الحاجه اللي بتعملها السنتنس very clearly. طيب تعالوا اديكم اكزامبل اسهل شويه من السؤال وبعدين نبقى نرجع للسؤال تاني. لما اقول لك مثلا رؤوف is the worst teacher on earth. ماشي. he has a lot of drawbacks. عنده عيوب كتير. موافق. for example he never comes بلاش دي. he never starts his classes on time. طيب ده كده paragraph يا بنات consisting of three sentences. ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه. طيب السنتنس اللي انا معلم عليها بالاصفر دي what does this sentence do يا بنات؟ does this introduce the paragraph or conclude the paragraph or give an example on what has been mentioned before? What does this sentence do؟
مين قال ايه؟ برافو عليك يا نيرمان. هي فعلا as it seems here it's giving an example. طيب السؤال بيقول لك بقى if I take this sentence off, if I delete this sentence, what does the paragraph lose? ها what does the paragraph lose؟ هقول لك مثلا في A an unimportant detail. detail بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده؟ I think so. تمام. مثلا ايه؟ an introduction, a link between the two sentences, an example on one of Raouf's drawbacks. يلا الانسر هنا هتبقى A B C D. تفتكروا ايه؟ اللي هي دي يا حبيبه، صح كده؟ برافو يا بيبا، برافو يا نيرمان. هو ده يا شباب اللي احنا بنعمله، بشوف السنتنس اصلا بتعمل ايه واروح اشوف فين الانسر اللي بتوصف السنتنس فانكشن اللي احنا اتفقنا عليها. طب تعالوا بقى نرجع كده للكويستشن بتاعنا على الباوربوينت ونشوف احنا قلنا ليه اتش. بص يا ستي، هو بيتكلم هنا على انهي سنتنس اللي هي preceding sentence اللي هي دي كده. What does this sentence do؟ تعالوا نشوف. السنتنس دي بتقول لك ايه؟ It was 20 below zero that afternoon. مش دي كده temperature؟ طيب and the sky shone with a pale gray light. هو هنا بيوصف لي المنظر اللي انا مش شايفه، صح كده؟ يبقى دي كده descriptive detail. اهو بيقول لك درجة الحرارة كانت قد ايه، ولون السماء كان قد ايه، والسكاي كانت shining، والحاجات دي كلها. That helps set the scene of the narrator's meeting with Joanne. It does not do anything else. This sentence here is necessary, مش unnecessary. This sentence here is not a detailed analysis of why the narrator had to plug the car. لا، هو he did not plug the car because the sky was shining. ملهاش أي علاقة خالص أصلا يعني. يبقى this is how to answer a question about why we should not delete a sentence. برضه هتلاقيني بيرجع تاني لفكرة ايه؟ What is the sentence function؟ طيب let's try one more time with question 5 please and give it يعني much attention please. Question 5, read it well and tell me if I delete this part what would the paragraph lose. بس عشان تفهم السنتنس دي او البارت ده كويس لازم تقرا دي كلها على بعضها من اول هنا كده لحد هنا. يلا good luck. انا هون نبقى احسن الحمد لله. طيب هي فعلا correct answer is B يا شباب، لان انا هنا بيقول لك ايه؟ That's the nickname I gave my motorized wheelchair. بص كده هنا بيقول لك ايه؟ I ride this trail nearly every day not on a bike but on Luigi. مين لويجي دي؟ That's the nickname I gave my motorized wheelchair. لو ما كانش قال السنتنس دي انا ما كنتش عارف ايه لويجي دي. A car, a train, a friend, a tortoise، ايه بالظبط مش عارف. فاحنا كده الحمد لله I think ان احنا عملنا كويس قوي في السنتنس فانكشن. طيب do you still have any do you still have any question about the questions of sentence function ولا الدنيا كلير خلاص الحمد لله؟ اوكي يا امارات. طيب let's move on please. let's move on الحمد لله. sentence structure بقى، بصوا حبايبي sentence structure questions لازم نخلي بالنا كويس قوي قوي قوي. يعني ايه sentence اصلا؟ For a sentence to be perfectly structured ايه اللي المفروض يكون موجود؟ It needs to have a clear subject، مش بس subject، لا واضح ان في subject. A grammatically correct form of verb and a full meaning. This makes the sentence stand alone giving a complete thought اللي هو يعني independent clause. يبقى أنا عندي 3 basic components of a sentence to be a sentence. يعني إيه؟ يعني عندي subject و verb و meaning لازم يكونوا موجودين وموجودين صح وكل حاجة فيهم ما فيهاش أي غلطة. بص يا ستي، طبعا احنا عارفين ان عندنا حاجة اسمها dependent clause
وحاجه اسمها independent clause. يعني ايه dependent clause؟ بص كده، before the class started. حد فهم حاجه لما قلت كده before the class started ووقفت؟ في حاجه مفهومه ولا still I need to add more info؟ ايه اللي حصل before the class started؟ يبقى ده كده dependent clause. ليه بسميه dependent clause؟ لان it depends on another part of the sentence to complete the meaning. كده لسه مش عندي meaning. طيب بص كده، when I saw her for the first time. يوم اسود. when I saw her for the first time, is this a complete sentence? No, still not a complete sentence. طيب تعالوا بقى نروح الاندبندنت كلوز ونشوف example. We had an amazing day. We had an amazing day. هنا في complete meaning ولا مفيش؟ انا عندي subject اهو we وعندي verb had. في meaning ولا مفيش؟ وفاهم ايه اللي حصل ولا لا؟ تمام بالظبط، يبقى دي كده complete sentence. طب دي they arrived late. complete sentence ولا لا؟ answers please. ناريمان. Yes it is. خلاص كده فهمنا يعني ايه sentence. تعالوا نشوف بقى الكويستشنز دي. The lady with the 5 dogs. يلا بسرعة كده قولوا لي yes or no. Yes يعني sentence, no يعني not sentence. The lady with the 5 dogs. Is this a sentence? تمام، ده اصلا ما فيش verb هنا، كل ده كده ما فيش فيه verb خالص، يبقى مش sentence no. طب دي كده The lady with the 5 dogs is my grandmother. كده بقت sentence ولا لا؟ It is a sentence. طب دي The man standing at the door. في subject و verb و meaning ولا في حاجة غلط؟ The man standing at the door. Is it a sentence? No يا بيبا. نريمان. بتفكري لسه؟ بالظبط. بصي يا حبيبه، standing يا حبيبتي is not a verb, it's a modifier. لان لو كان verb يا نريمان كنت هقول the man is standing مش standing بس. اوكي؟ فمعلش مش مشكله. طب كده the man standing at the door wants to see you. دي كده بقت sentence؟ Yes it is. طب تعالوا نشوف كده. The man is standing at the door. Is it a sentence now يا بيبا؟ I believe it is. Very good. طب كده the man who is standing at the door. كده sentence بالستراكشر ده؟ هم؟ No طبعا، لان لما دخلت كلمة هو كده خلت كل ده مش فيرب بقى، ده description للمان. مين المان؟ الراجل اللي واقف عند الباب. ايوه ماله بقى؟ مش فاهم في ايه، فما تبقاش sentence. طبعا this is not a sentence. After we finish our tasks برضو مش sentence. Inside the castle لا عندي subject ولا verb اصلا. People die. طب people die دي sentence ولا مش sentence؟ Yes or no؟ Yes it is، لان هي بس two words والtwo words دول subject و verb وانا فاهم منهم المعلومه. At the north coast of Africa lies Egypt. انا عايز بقى حد يفكر في دي كويس. دي كده sentence ولا لا؟ At the north coast of Africa lies Egypt. Is this a sentence؟ يلا يا بيبي. حبيبي انا ريمان. Yes or no؟ Yes it is. لان هنا Egypt، برافو يا حبيبي، Egypt هي subject, lies is the verb، وده كده ال prepositional phrase of
place. طيب دي sentence كده. As it started to rain, it's not a sentence. Special prices for big orders, مفيش sentence أصلا هنا. start with number one. لما أقول لك start with number one. Is this a sentence؟ معلش أنا مدي الدرس ده حقه جدا لأن الدروس اللي جاية كلها مبنية عليه. فلازم نفهمه كويس قبل ما نخش على حاجة تانية. يلا start with number one. Is it a sentence؟ ليه يا حبيبة مش sentence؟ correct يا نريمان. ليه يا حبيبة مش sentence؟ عشان ما فيش subject صح؟ صح يا بيبة ولا انا فاهمك غلط ولا ايه؟ طيب هو انا لما اقول لك يا حبيبه stand up محتاج اقول لك you should stand up. لما اقول لك come here محتاج اقول لك you come here او حبيبه come here. لا مفهومه لان ده كده imperative form of sentence اللي هي بتدي orders او تعليمات. تمام ف it is a sentence يا بيبه حتى لو ما فيهاش subject بس مفهوم السبجكت فين. طيب here comes the prince. Is it a sentence؟ Yes it is. طيب thank you very much for this. كده فهمنا يعني امتى بقى اقول على sentence a sentence وامتى مش complete sentence. طيب نكمل كده. الcomma splice error which is a very big lesson. طيب do you mind watching a little video of 3 or 4 minutes maximum? Can I send you this video and for you to watch? All right. طيب comma splice error يا شباب. What is a comma splice error؟ طيب الاول احنا خلاص فهمنا يعني ايه sentence. تعالوا نشوف بقى الكوما سبلايس ايرور ده حاجه وحشه بتحصل امتى وهاو تو افويد ات. A comma splice error طبعا error يعني mistake يعني حاجه غلط يعني حاجه we should avoid. Occurs when you join two complete sentences اللي هما two independent clauses يعني by only a comma. واحنا اتفقنا في الفيديو ان الكوما is the a weak punctuation mark that cannot carry two independent clauses alone. طيب does this sentence يا بنات have a comma splice error؟ يعني لما بقول my car needs maintenance I will take it to the garage بينهم كوما بس دي كده comma splice error ولا correct؟ مش عايز اقول لكم ان my car needs maintenance فعلا and I need to take it to the garage. يعني جاي بالصدفه. ها يا بنات is this sentence correct ولا فيها مشكله؟ طبعا this sentence is incorrect. ليه؟ لأن my car needs maintenance ده كده complete sentence. I will take it to the garage برضه complete sentence. اللي in between ده كوما بس ما ينفعش. طيب how do we fix بقى a comma splice error؟ تعالوا نشوف. We can either use a semicolon like this. حطينا semicolon بدل الكوما ينفع. أو use a colon بدل الكوما برضه تنفع. او change one of the clauses into dependent زي كده. بص كده because my car needs maintenance كده ما بقاش complete sentence بقى وبعدين كوما وبعدين complete sentence. انما لما كانوا two complete sentences ما ينفعش مع الكوما. او ممكن نسبورت الكوما with one of the fanboys. طبعا الفان اللي هم for and nor but or yet so. هنا الكوما مش لوحدها هنا معاها so which is one of the fanboys. In this case the comma can work no problem. اهم حاجه عندي بقى من الدرس ده نفهمها هي اللي جايه دي. بصوا كده حد يعرف ايه دول؟ دي اسمها ايه دي؟ حد يعرف؟ بالظبط كده سيمي كولن. طب دي اسمها كولن زي ما احنا عارفين طبعا ودي طبعا الكوما. انا بقى اللي عايزكم تركزوا فيه قوي هو اللي جاي ده اللي هو ايه؟ السيمي كولن must be preceded with complete and followed by complete. يعني ايه؟ يعني السيمي كولن ما تنفعش تيجي غير لو كان قبلها complete sentence وبعدها complete sentence. غير كده ما بتقبلش لازم الاثنين complete. طب الكولن اطيب شويه. يعني ايه اطيب شويه؟ تقول لك انا عايزه بس اللي قبلي كومبليت واللي بعدي مش مشكله. ممكن يبقى incomplete or complete ما فيش مشكله. اهم حاجه اللي قبلها دي الكولن. اهم حاجه اللي قبلها يبقى complete. طب الكوما ما ينفعش اتنين زي بعض. لازم واحد complete واحد incomplete او واحد incomplete واحد complete. تاني
مش هينفع استخدم سيميكولون خالص الا لو كان الاثنين كومبليت. مش هينفع استخدم كولون خالص الا لما يكون اللي قبلها كومبليت. مش هينفع استخدم الكوما خالص غير لو كان في واحد كومبليت واحد انكومبليت، يعني الكوما ما تجيش between two complete sentences. وطبعا احنا عارفين بنستخدم السيميكولون في ايه. تعالوا بقى نشوف questions كده. Check the punctuation of the following sentences. Number 1. People in every country have their own culture which is normal around the world. Is this sentence correct يا شباب ولا فيها error؟ You're perfectly right. The sentence is correct. ليه؟ لأن this is a complete sentence with this is not complete. يبقى here in between we have a comma between a complete and incomplete sentence, which is fine. طب sentence 2. Read it well and tell me what you think. Yes, this sentence is correct لأن عندي هنا colon، وطالما اللي هنا complete قبل الكولن خلاص مش مهم اللي بعدها ايه بقى، يجي complete incomplete مش قضية. طيب number 3. The workers in our company are highly trained. We don't need to worry. Is this sentence correct ولا فيها مشكلة؟ Perfect يا بنات. The sentence is incorrect. ليه؟ أنا عندي هنا إيه؟ comma. طيب بص كده. The workers in our company are highly trained. دي كده complete sentence. We don't need to worry برضه complete sentence. واحنا اتفقنا ما ينفعش اتنين زي بعض مع الكوما، ولا اتنين complete ولا اتنين incomplete. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ أهي. دي كده عاملة comma splice error should be a semicolon. تمام جدا. طيب. يلا number 4. Shakespeare wrote his masterpiece when he was 18. Hamlet. Is it correct? Okay. The sentence is correct. Why? Because I have here Shakespeare as the subject. Wrote is the verb. Until the end of the sentence, I have a clear meaning of what happened. Then a colon. خلاص طالما اللي عندي ده complete في الكولن مش مهم ده بقى يطلع ايه. طيب. Number 4. When two friends are in dispute, semicolon, you should reconcile between them. يعني تصالح بينهم يعني. Is this sentence correct that way? The sentence is incorrect. Very, very good. Why? لأن أنا قلت السيميكولن لازم قبلها complete sentence. طب هي دي complete sentence؟ When two friends are in dispute يبقى ما ينفعنيش غير comma. يبقى this should be a comma. تمام؟ طيب آخر حاجة. My favorite football team is Aston Villa. Semicolon. Sorry. My favorite football team is an English one. Semicolon Aston Villa. What should this be like? تمام. طبعا احنا قلنا يا شباب semicolon هنا يبقى I have to have this as complete with this as complete. هنا الكلام ده استون فيلا ده اسم واحد بس. برافو عليك يا نريمان. يبقى this should be a colon not a semicolon. بس كده. تمام. يلا shall we move on? We're so far so good. الحمد لله. تمام. تعالوا بقى نشوف one of the very important parts of or very important topics of an ACT exam is the correct use of a comma. ايه حكايتها دي بقى؟ بصي يا ستي. أول حاجة هقولها لكم هنا a comma should be used only when needed and only when used correctly. يعني لازم عشان استخدم comma لازم أولا تبقى محتاج comma. ثانيا تبقى used correctly. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده. انا عندي 4 cases for the comma. 4 basic او main cases for the comma. ممكن تبقى missing يعني محتاج لها ومش لاقيها. misplaced يعني موجوده بس في مكان غلط. unneeded يعني موجوده ومش محتاج لها اللي هي عكس missing. وكوما splice واحنا خدناها خلاص. بص كده الاكزامبل ده. When someone calls for help, you have to answer quickly. Do you think I need a comma here? احنا we need a comma here before the word you عشان ما تبقاش run on sentence. لا يا حبيبة. لا we need a comma يا حبيبة here اهو. When someone calls for help ده كده incomplete sentence. complete sentence اهي. You have to answer quickly. الكوما should be between the incomplete and complete sentence. يبقى ده كده كان example على ايه؟ على missing comma محتاج لها ومش لاقيها. طيب misplaced comma. ايه رأيكم في السنتنس دي؟ At the end of the day
Many students, comma, thank their teachers. Is this comma used correctly ولا المفروض نحطها في مكان تاني؟ برافو يا بنات، هي فعلا should be before the word many. ده كده introductory phrase. السنتنس بادئه من هنا. Many students the subject والverb هنا. مش هينفع نحط كوما between the subject and the verb اصلا، غلط. unneeded بقى زي كده. Make sure to apply the rules comma of the company. I don't need any interruption here. يبقى the comma should be deleted. وخدنا برضو الكوما splice error. It's hot today. We can't go out. It's hot today ده كده complete sentence. We can't go out the complete sentence. The comma in between makes a comma splice error. يبقى we should add a semicolon instead of the comma. That's all about how to correctly use the comma. تعالوا بقى نشوف some questions. يلا يا بنات. Check the use of comma in the following sentences. ايه الcase of the comma here? Comma splice ولا misplaced ولا unneeded ولا missing? The main cause of the problem is comma the overheating. تقدر تقول على الكوما دي ايه؟ اللي هي misplaced ولا unneeded ولا missing ولا comma splice؟ برافو عليك. Yes يا بنات, correct. It's unneeded. طب هنا, as a child looking forward to the first time I drive a car, I couldn't sleep that night. Do you think I need a comma here? Correct يا بنات. This comma, I should have a comma here. This is a missing comma. طب آخر حاجة كده. The scientist, comma, who tried phosphates for the first time was Dr. Albert. What do you say about this comma? برافو, فعلا هي misplaced. لا مش misplaced يا حبيبي, it's unneeded يا قمر. أنا مش محتاج لها هنا خالص يا حبايبي. طيب فهمنا كده يا بنات ان الكوما طالما موجوده لازم نخلي بالنا بقى. Do we need it اصلا? And if we need it, where shall we put it? طيب, linking words, and I think this would be too much for today. And I believe as a first session, I think we should stop here for now until next time إن شاء الله. طبعا احنا we should take homework. But because we haven't finished the first lesson yet, I will spare you from my homework for today and see you next time inshallah to continue this and start answering real exams and start practicing more topics until inshallah we get more ready for homework questions. Okay. What? Okay يا حبيبي, send it يا حبيبي. يلا يا شباب. See you inshallah next time. If you have a question, please stay. If not, have a very, very good night. Good luck and goodbye.